नमस्कार बंधुरा पिंकिर विश्व यूट्यूब चैनेले आपनादेर सबाइके स्वागत। केमन आछेन आपनारा? एक रविवारेर सन्ध्येबेला प्राय एटा मास देड़ेक आगेकार भिडियो देया हये ओठेनि, ताई आजके एटा पोस्ट करलाम। आमरा गेछिलाम साई बाबार लक्ष्मी टेम्पले। एटा आमादेर बाड़ी थेके दूरत्व हच्छे प्राय 2 किलोमीटर। तो ओखाने गिये आमरा किछु केनाकाटी करलाम एई दोकानटा थेके, माने किछु टुकटाक जिनिसपत्र, ठाकुरेर जिनिसपत्र एखाने पाওয়া যায়। मायेर दरकार छिलो गोपालेर माथार मुकुट, एखाने पेये गेल। तारपरे गेलाम आमरा एई मन्दिरेर भेतर। एई हच्छे साई बाबार मन्दिरेर गेटटा। सत्यि कथा बोलते ना इनि आमि एखाने दुबार आसछि। एत भालो लागे ना, मनटा गेले खूब शांत हये जाय। ओखाने कन्टिन्यूयासलि चैंट चलते थाके। এই আমরা সবাই এখানে বসে আছি, কন্টিনিউয়াসলি ওই মন্ত্র উচ্চারণ হচ্ছিল। মনটা খুব শান্ত হয় এতে। পাশেই হচ্ছে লক্ষ্মী টেম্পল। এই হচ্ছে ঢুকেই কুবেরের যন্ত্র। এখানে সিঁদুর দেওয়া আছে, প্রণাম করে সিঁদুর পরলাম। সাই বাবার দরবারে কেউ বলে অভুক্ত থাকে না। এর আগেও যখন গেছিলাম সবসময় এখানে প্রসাদ আর কি দেওয়া থাকে, নিজে নিজেই নিয়ে নিতে হয়। সেদিনকে ছিল মিষ্টি পোলাও আর সুজিটাকে শুধু চিনি দিয়ে ভেজে দিয়েছে। আরেকজন এসেছিলেন, উনিও সবাইকে মিষ্টি বিতরণ করছিলেন, তো আমাদেরকেও দিল। এইভাবে দিনটা আমাদের খুব সুন্দর কাটলো। ওম সাই।